ओड ऑन सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड मान है एकांत बा निर्जनता ओड कौन ए लिरिकल पोएम अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट सॉलिट्यूड माने एकांत बा निर्जनता ओड मान हूँ ए लिरिकल पोएम अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट गोटे निर्दिष्ट सब्जेक्ट विषय से कविताटी लिखा है ओड ऑन सॉलिट्यूड आपको लिखिले किए ना आपको लिखिले अलेक्जेंडर पोप किसी पिला माने मु देखी कहिबे अलेक्जेंडर पोपी नुह अलेक्जेंडर पोप अलेक्जेंडर का पोप जन्म होते कौटी ना लंडन सहर रे 21 मे 1688 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं मृत्युवरण केबे करथिले 30 मे 1744 मसीह कौ जगार ना पोप्स वुड गोटे विलेज तांको ना रे से गाँ नाटा नामित होइथिला से ही गाँ रे ही मृत्युवरण करथिले एवं अलेक्जेंडर पोप कौन गोटे कवि जने पोएट आउ सैटारिस्ट गोटे कवि आउ सैटारिस्ट थिले ऑगस्टाइन पीरियड रे से गोटे कवि आउ सैटारिस्ट थिले सैटारिस्ट कौन व्यंग कवि जो कहते से सैटारिस्ट ऑगस्टाइन पीरियड रे जेते हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आम आलोचना करबा नियो क्लासिकल एज रे ऑगस्टाइन पीरियड आसुची से ऑगस्टाइन पीरियड रो फेमस कवि बा सैटारिस्ट अलेक्जेंडर पोप थिले एवं ए जो ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखी थिले तांकु जेतेबेले 12 वर्ष बयस होइथिला पिला माने तांकु जेतेबेले 12 वर्ष बयस होइथिला से सही समय रे ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखी थिले को मसीहा रे 1700 मसीहा रे 1688 12 1700 पाइगल अच्छा अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टाइन पीरियड रे एते फेमस काहेकि हो जाइथिले एवं से काहेकि एभली कविता लिखिले ओड ऑन सॉलिट्यूड काहेकि लिखिले कौन एमिति थिला ताकर भावना मनस्तात्विक कौन एमिति थिला से ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखिले ना पिला माने अलेक्जेंडर पोप तांकर 12 वर्ष हला बेलू दुनिया रोग व्याधि हो जाता जो स्पाइनल कॉर्ड पूरा डिसऑर्डर हो जाता एवं ता फल से टिके बांकी जाइथिले एवं हाइट मध्य बढ़ी नथिला एवं हाइट कम थिला टिके गेड़ टाइप रो लोक से थिले तेणु से तांकर लाइफ विषय आलोचना खाली सम्यक सूचना देवी तेणु एवं आउ कौन तांको लोक माने भारी भय करुथिले काहेकि ग्रेट सैटारिस्ट झर सी का कथारे न कही धर हाथ रे जो कहते हाथ रे न मारिकी भात रे मारिबा ता शब्द बाणटा एते थिला जे लोक माने पूरा भयभीत होउथला जी ता गाली जहाँ थर जहाँ पर राग थी सैटार मध्यम कमेंट करदे एग्जाम्पल अलेक्जेंडर पोप गोटे झील को भल पाउथिले ताक प्रपोज कले किंतु से झीलटी ताको जो स्पाइनल कॉर्ड तो बेंड होती टिके बंका पूजा टाइप रो ताको से झीलटी हसी मजाक उड़े देला से ताकू भी छाड़ले ताकू भी सैटार लिखिले पूरा साइज करदे ये टाइप रो लोक इंटरेस्टिंग कथा अलेक्जेंडर पोप जीवनी पढ़ो मजा लगे जिते सी बाहर कुकुर को नहीं मर्निंग वाक रे पाखरे सी पिस्तल रखती माने एते लोक माने भय करुले अलेक्जेंडर पोप कौन भाई सैटार व्यंग करदे लेट जहा हो किसी जानिले विषय आज आलोचना करवा ओड ऑन सॉलिट्यूड निर्जनता पिला माने निर्जनता दी प्रकार अच्छी गोटे सॉलिट्यूड अच्छी आ गोटे लोनलेस अच्छी मन रख
ଯେତେବେଳେ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ମୋତେ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ? ଭଲ ଲାଗେ କେଁ କଟର ଇଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ, ଲିଟରେଚର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଲୋନଲେସ୍ରେ ମଣିଷ ପାଗଳା ହେଇଯିବ, ଏକୁଟିଆ, କାହା ସହିତ କଥା କହିପାରିବନି, କାହା ସହିତ ମିଶି ପାରିବନି, ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିବ, କେତେବେଳେ ରାତି ସାରିବ, ଭାରି ବିରକ୍ତିକର। କିନ୍ତୁ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଓଡ୍ ଅନ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମର ଅଛି ଓଡ୍ ଅନ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେପଟେ ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଖିକି ବୁଝିବ। ଓଡ୍ ଅନ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼ ବାଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୋପ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ହାପି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଜ୍ ୱିଶ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଏକର୍ସ ବାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଥ୍ ହିଜ୍ ନେଟିଭ୍ ଏୟାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବହୁତ ଇଜି ପୋଏମ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପୋଏମ୍କୁ ନ ପଢ଼ିଛ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ, ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଯେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୋଏମ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହାପି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଜ୍ ୱିଶ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଏକର୍ସ ବାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଥ୍ ହିଜ୍ ନେଟିଭ୍ ଏୟାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଦବଦବା ଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ଆଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଲିଟରେଚର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଲସ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାଥୋଲିକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବେକ ପୁରା କଟା ହେଲା। ଅଲିଭର କ୍ରମୱେଲ ଆସିଲେ, ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ୟୁରିଟାନ ଏଜ୍ରେ, ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଭାରି ତାଙ୍କର ପଡ଼େ ନା, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପଡ଼େ ନା, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦବଦବା ଥାଏ। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୋପ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଥୋଲିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ସେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ପାଇଲେନି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ସହର ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସଲିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାଏ। ସହରର କୋଳାହଳ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ପେଁ ପେଁ ଟେନସନ୍, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ତାଠାରୁ ଗାଁରେ କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଭଲ, ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଲିଅର? ହାପି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଜ୍ ୱିଶ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଏକର୍ସ ବାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଥ୍ ହିଜ୍ ନେଟିଭ୍ ଏୟାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ହାପି ଦ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଲୋକଟା ଭାରି ସୁଖୀ ଲୋକ। କେଉଁ ଲୋକ? ଯିଏକି ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ କିଛି ଜମି ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ତା ଗାଁରେ, ସେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲୋକ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଥ୍ ହିଜ୍ ନେଟିଭ୍ ଏୟାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତା ନିଜ ଜମିରେ ସେ ଚାଷ କରିକି ଆରାମରେ ଗାଁରେ ଆରାମରେ ରହିଥାଏ, ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆସିବ। ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱିଥ୍ ମିଲ୍କ, ହୁଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରେଡ୍, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire। ଚାଷ କଲା, ଗାଁରେ ରହିଲା, କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? whose horse with milk, ସେ ଯେଉଁ କିଛି ପଶୁ ପାଳନ କରିଥାଏ ସେଠୁ ସେ କ୍ଷୀର ପାଇଲା। whose fields with bread, ତା ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ଚାଷ କରିଛି, ବ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସେ ପାଇଲା, ଦାନା ପାଇଲା, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। whose flocks supply him with attire, ସେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପାଳିଛି ଫ୍ଲକ୍ରେ, ସେଥିରୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲା, ଆଟାୟାର ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲା, ବା ଯେଉଁ ଉଲ୍ କହୁଛି ସେ ପାଇଲା, ଡ୍ରେସ୍, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଲା, ପାନୀୟ ପାଇଲା। ଆଉ ମଣିଷର କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲା? whose trees in summer yield with shade, in winter fire, ସେ ଯେଉଁ ତା ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଖରା ଦିନେ ତାକୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କଲା, ଛାଇରେ ସେ ବସିଲା, ଥକା ମେଣ୍ଟେଇଲା। ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଫାୟାର,
तेरे शीत दिन शीत गला से आनिक निआ जाली उषुम पाइला केड़े सुंदर देखुच तो ग्राम्य परिवेश। सेकेंड स्टांजा बुझीगला। थर्ड स्टांजा ब्लेस्ड हु कैन unconsciously find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. Blessed से लोकटा प्रकृत में भाग्यवंत बा भाग्यवान कहीं ना तो प्रत्येक संपत्ति बाबद से जो गाँव में जमी पाई चाष कर रोची गाँव में रोची चलुची दिन पर दिन घंटा पर घंटा वर्ष पर वर्ष एमती सफ्टली बीती जाऊँगी जना पड़ूनी। दैट इज सॉलिट्यूड। केते बेले समय पड़ेब आनंदर सहित जना पड़ोनी किंतु लो लाइनेस रे कौन भारी चिचिर लगे हे 3टा केते बाजिब राति केते पाइब बुझीपाल। सॉलिट्यूड रे आनंद ही आनंद। आउ कौन इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड स्वास्थ्य ठीक रहा पीस ऑफ माइंड मानसिक स्तर में से शांति पाइला। क्वाइट डे बाय डे दिन को दिन तार बॉडी ठीक रहा से मानसिक भाव में शांति पाइला। क्वाइट बाय डे दिन पर दिन केमी तार सुखरे बीतीगला किसी जना पड़े तमाने कौन आनंद रहा आउ कौन। फोर्थ स्टैंडर्ड को आस आउ कौन बेनिफिट साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन and innocence which most does please with meditation. Sound sleep by night study and ease. Study and ease. Study माने एठी पाठ पढ़ा कहनी पिला माने स्टडी माने परिश्रम इज माने रेस्ट तेणु परिश्रम कला एवं राति रे बिना शब्द रे शांत परिवेश रे आनंद रे से सोइला निद भी भल होला। टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन एगुड़ा को सब मिसई देला परे तार खाली आनंद ही आनंद एंड इनोसेंस एवं से जो लोकटी जे गाँव में अच्छी फार्मर हो कृषक हो मु हुए तुम हो जी हो जे तार चलुची से भारी इनोसेंस भारी निरीह व्हिच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। आउ कौन सब से राति समय पाइला ईश्वर को ध्यान कला ध्यान करके ईश्वर को नमस्कार कर शोला मन तन सबू शांति रहा। आठू बड़ी सुखी लोक दुनिया किए अच्छे जाइली रेड क्रॉस कैंप रे पटिया कॉलेज रे आरएमडी कॉलेज रे थिला जाइली अवश्य ट्रेनिंग भल लगे किंतु सहर परिवेश जहाँ मु गाँव में रही आसिले ना केमी घर को जी घर भी मन कौन है अभ्यास आमर सब किंतु एक्चुअली गाँ परिवेश कौटी मिलनी गाँ गाँ। लास्ट स्टांजार कौन कहते बड़ा इंपोर्टेंट कथा देख दस लेट मी लिव unseen unknown thus unlamented let me die still from the world and not a stone tell where I lie thus let me live मते एई भलिया बंचिबाकु दियो बा रहिबाकु दियो को भलिया कवि कहउचंती अलेक्जेंडर पोप कहउचंती मते एई भलिया रहिबाकु दियो काहे को भले भाव रे अनसीन अननोन अजणा अशुणा भाव रे मते रहिबाकु दियो मते केही जानतुनी मोर दरकार नाही मु शांति रे अच्छी सॉलिट्यूड रे। 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई अनलैमेंटेड मतलब मरीजी ना मो पाई के कांदीबा को भी मु चाहूनी मो पाई केही कांदीबेनी मु से अजणा अशुणा हेकि रहिबा को चाहे। स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड पृथ्वी दूर रे एकांत स्थान रे सॉलिट्यूड रे अजणा अशुणा भाव रे मु रहिबा को चाहे। एंड नॉट ए स्टोन टेल व्हेयर आई लाई एवं एई बळी अवस्था रे मु केतेबेले जे मरीजी मो समाधि करिया भी दरकार नहीं एवं केतेबेले को अजणा अशुणा स्थान रे एकांत रे निर्जनता रे सॉलिट्यूड रे मरीजी शांति भाव रे पत्थर टे भी तार मु संधान मोर पाइब नाही। बुझीगला केड़े सुंदर पोएम आउ केड़े इजी पोएम बुझी पाइल। आउ रहिला तुमर गोटे टेंशन नोट टेंशन ठीक अच्छे नोट टेंशन किसी ना इंस्टाग्राम रे फॉलो करिवो रश्मि सार A to Z फॉलो करी मते मेसेज करदेले मु नोट्स पठेदेवी प्राय टाइम इंस्टाग्राम रे भी नोट्स गुड़ा पिला मान सुविधा पई अपलोड्स करी दउची जोटा अपलोड हेई पारुनी मिस्टेकली कहीदेले मु पठेदेवी बुझी पाइल पिला माने। आज आलोचना कले ओड ऑन सॉलिट्यूड खूब सुंदर पोएम। जदि भिडियोटा भल लागिला ताहले कौन करिवो कमेंट करिवो कि सार भल लागिला बोली कहिवो
କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୋ ପକ୍ଷେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ତାକୁ କଲଚର୍ କରିଛି ସେତିକି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ପିଲାମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ କହିବ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।